actually. Red. Yung red. Eche. Pink. Yellow. Green. Pink. Yellow. Green. Green. Oh, isa na. Green. Pink. Yellow. Yellow. Eto na. Siswitch ko na yung mga kulay. Tapos yung mga pila nyo. Ba yan, kitang-kita pag naging ano ako dito. Dito na ako. Pag natalo ako, mag-intro talaga to. 1, 2, 3, go blue! Wala akong ikibok, gusto naman ate! Yellow! Pink! Pink! Yellow! Pink! Yellow! Pink! Magaling. Sige, 1, 2, 3, go green! Yellow! Blue! 1, 2, 3, go pink! Pink! Yellow! Green! Green! Yellow! 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 Pink! Green! Blue! Yellow! Ayun. Times 3 bilis. Sige. Ano na? Yung hindi na sila pupunta sa tamang kulay. Hindi, mamaya na yun ka. Sige. May isang natanggal. Sige, pag may isang natanggal. Ano yan? Ganun pa rin. Sige, 1, 2, 3, go green. Yellow. Green. Yellow. Yellow. Oh, yun. Ayun na. Papalitan na natin yung kulay. Bawasan na ng isa. Bawal kayo pumunta sa tamang kulay na sasabihin ko ha. Pag pumunta kayo, pag sinabi kong yellow, tapos pumunta kayo sa yellow, pare-parehas kayo out. Ayan. Kailangan, wala kayo sa tama dati sa mali kayo. Ito, sample ha. Green. Orange. Oh, lalo orange. Sige, okay na yan ha. Gets na nila. 1, 2, 3, go yellow. Pink. Okay. Green. Yellow. Hindi ka atak sa tamang tolo. Pink. Ay. Okay lang. Oh, bakit? Abisala. 1, 2, 3, go green. Yellow. Orange. Pink. Blue. Orange. Yellow. Green. Orange. Yellow. Pink.